आज ही सबसे आगे मोइखन प्रो जना लगा न्यूज ती अरबी दूसरा ब्रेकिंग न्यूज लेटेस्ट खबर बिशु उलाय আছে तो इतुखान जनाई दिबो की कारणी আছে কইলে যা পরশুদিনটি মই আপনি খানকে কইছে কি ইউএসএ লা গভর্নমেন্ট খান প্রা পাকিস্তান গভর্নমেন্ট লগতি স্যাংশন লাগাই দিয়া আছে কিলা মানে পাকিস্তান লাগা গভর্নমেন্ট খান প্রা লং রেঞ্জ মিসাইল বানাই আছে কইছে তো ইতু লাগা ডাঙ্গুর খবর আহি আছে কি USA government khan pra koi ase ki poila itu Pakistan laga government khan pra USA ti ahigena tai khan ke khopor di she ki Indian government khan pra ballistic missiles khan bishi banai ase koise itu karni tai khan pra USA government khan ke request kurise koi ase itu laga tu India logoti action lobi koi gena aro Indian government khan pra inika missile khan develop kura tu rukhai dibi koise koi ase hoilebi USA government khan pra itu laga reject kur dia karni itu Pakistan government khan pra gussa uthigena wapas Pakistan ti jaigena olop din piche ti tu tai khan pra USA government khan ke koise moi khan tu airspace laga mani opor te kiba project ekta kori ase koigena saman dangur laga inika import aro export kora shuru hoise koya ase aro kwanchna USA government khan pra কি কারণে তুখান লাগি আছে কইলে তাই খান নাগা এয়ার স্পেস লাগা প্রজেক্ট আছে কইগেনা USA কে ইনিকা ঢুকাই দি গেনা তাই খান প্রা লং রেঞ্জ মিসাইল আরো ICBMS লাগা ব্যালিস্টিক মিসাইল বানা শুরু হইছে কই আছে আরো ইতুবি তাই খান প্রা ইতু লাগা মিসাইল তু ডাইরেক্ট USA লাগা জগতি USA লা মাথিতি মারবো পারা লাগা ডেভেলপ করছে কই আছে কিলা মানি কোয়ানছিনা Pakistan government khan pra India laga kahani loi gena tai khan ke approach kurishe hoilebi USA pra India ke support kura karni itia tu kwanshna Pakistan government khan pra ite USA ke attack kurba para laga bomb develop kurishe kaya ase aro itu tu USA karni dangur concern ekta ase koise aro USA government khan pra koi ase ki Pakistan laga government khan pra India ke কত জায়গা টিভি ইন্ডিয়া লাগা মাথিতি মারবো পারা লাগা মিসাইল বেশি বানাইছে কয়া আছে আৰু এতিয়া তো কোৱানছনা তাই খান প্ৰা ইন্ডিয়া লগতি তো ছাৰি গেনা USA মারবো পারা লাগা বন্দুক ডেভেলপ কৰা কাৰণে আছে কৈছে আৰু ইটো তো দুনিয়া লাগা ডাঙৰ খবৰ উলাই আছে ইটো কাৰণে মই খান প্ৰা জনানছনা আৰবি অলপ আপডেট আপনি খানকে জনাই দি আছে আৰু ইটো লাগা খবৰটো মই খান পুৰা জানি আছে কিলামানি Nagaland naga MP maki ekjon pra Rahul Gandhi logoti dangur allegation jai ase to itu laga dangur khobor ja humaiti arobi ja kali Saturday ti Assam laga BJP party khan pra protest kurigena rasta ti tak inika rally kurigena tai khan pra demand kuri ase Rahul Gandhi aro Congress laga national president tai jon ke koi ase public apology kuribi koi ase Nagaland MP logoti khali tui no hoigena arabi ja kali Nagaland laga BJP khan bi protest kuri ase aro tai khan pra demand kuri ase ki Rahul Gandhi pra publicly dangur apology kuribi koi ase itu MP logoti kilamani inika tai pra itu maki ke disrespect kura karni aro khali tui no hoigena arabi National Commission for Women khan pra Friday ti itu news ula logo tai khan pra speaker logo ti chithi lekhise tai khan ke request kuri ase Rahul Gandhi logo ti ekdom strict action lobby kwa tu inika maki ke support kuri gena hoile bi unfortunately na fortunately ase to na jane Nagaland ti kon bi Nijor MP ke support kura tu moi khan ana dekhe comment section ti pura ke pura itu MP ke condemn kuri ase aro Rahul Gandhi ke support kuri ase itu karni itu sa manu khan apni tu Rahul Gandhi ke support kuri ase na itu MP ke support kuri ase maki ke apni khan naga opinion tu share kore sabi koi ne tu bi apni khan ke chanai di ase aro itu laga khobor tu moi khan pura jane ase kila mani recently suspected NSCN khan pra itu Nagaland laga youth khan ke reason na thaki gena marise aro morai dibo koi gena threaten bi kurise
to itu laga tumoi khan pra janan chinam Nagaland laga organizations khan pra itu laga act ke thik pra condemn kuri gena ahi thakise to itu nishina itu tu NSNR akato laga factions khan pra ase koi gena bujibo parise to itu khopor online tu ula logo ja kali Saturday ti pra NSNR akato laga factions khan pra tai khan laga guards khan gimman itu ti involve kuri gena Naga youth ke marishe tai khan pura ke pra terminate kurishe koi ase khali inika suspend terminate kura laga no hoi gena tai khan pra Nagaland laga administration khan laga hat te rakhi dishe aro inika law khan pra kinika tai khan logoti action lobola ase lobi koi gena inika char dishe release ku dishe tai khan pra kitebi protect inika protection na dibo ka ase aro itu to tai khan laga NSN on behalf ti pra kam kura laga no hoy itu to tai khan laga personal kam ase koi gena inika khol dishe koi gena itu bi update apni khan ke chanai di ase aro itu laga khopor tu pura international headline banai ase kila mani ja kali German ti manu ekjon pra tai laga gari loi gena speed dabai gena German ti Christian manu khan pra jama kuri gena Christmas celebrate pura laga jaga ti ground ti inika ahi gena pura ke pura inika morai dibole koshish kroshe itu tamti manu 5 jon on the spot morai dishe aro manu 200 ke thik pra jokom khelai dishe aro kwanchina 100 manu tu thik pra critical hoigena hospital ti pra treatment loi ase koise tai khan bi morbo nishna ase koise to itu laga kahani tu pura media ti jai ase ki karni ase koile itu German manu khan pra koi ase tai pra social media ti kwanchina itu accuse pra tai tu anti muslim ase koigena koise aro tai laga ek tai pra inika Christian manu ke jani gena morai dia to German laga Christian manu khan pra Muslim manu khan logoti ikui action na law karni tai pra inika kam kurishe koi ase hoile bi itu to 100% fake ulaishe kila mani tai pra inika Christian manu pura ke morai diap cheti police khan pra banduk ulai gena tai ke surrender kuribi kwap cheti to tai pra openly Allahu Akbar inika shout kura laga moi khan video ti dekhibo para ase itu matlab tu tai tu Muslim ase aro Muslim khan pra inika Christian manu khan ke morai dishe koila mora chiti tai khan tu oporti akosti isur pratai khan ke inika maki khan dibo kwa karni inika kam kura laga ase to itu karni breaking news ula nishina arabi tati news ekta ulai ase ki Saudi Arabia laga government khan pra German laga intelligence department khan ke aro German laga prime minister laga office ke advance pra warning dishe koya ase itu manu laga photo nam itu laga past history pura loige na itu German government khan ke submit kurishe koi ase itu manu pra German ti kiba biya kam kurobola ase koi gena hoile bi German government khan pra ikoi kam na kore koi ase kila mani itu manu tu poila 2006 phale pra Saudi Arabia chari gena German ti ahishe aro itu tai pra Saudi Arabia ti itu maki logo tu humai gena manu ke mari gena chor kurishe itu karne ta itu Saudi Arabia ti bhuibo na pari gena inika German ti ahi gena bohi ase aro lukai gena bohi ase aro tai pra kwanchna ta itu ex muslim ta itu muslim man no hai ta itu inika atheist man ase ko gena declare kurishe hoili bi kwanchna itu German laga authority khan pra Saudi Arabia laga warning na law tu German government khan pra bhabishe Saudi Arabia khan pra itu manu wapas lobola ase koi na itu karni ta laga nam sam address pura janli bi tai ke investigate tak na kore koise aro itu karni inika dangur khopor ulaise koi ase ki karni itu breaking news pura dunia tu ulai ase koile ite German ti ruling government khan tu dictatorship nishina jai ase aro itu nishina Elon Musk logoti bi German logoti larai kuri ase kila mani German laga government khan pra pura media khan bi ban lagai shuru kuri ase aro election tv inika ki kam kuri gena tai khan pra dictatorship janchna North Korea aro Russia nishna inika rule kuri gena jai ase itu laga connection ti pra inika kam kura laga dekhibo pare ase itu karni apni khan jana nishna itu bi ekdom short pra update apni khan ke janai di ase aro sabse dangur khopor tu inika ase ki ja kali USA laga army khan pra na jani gena tai khan laga nijor
FA-18 fighter jet ke opor ti pra gerai dishe koya ase hoile bi luckily tati pilot khan tu eject kuro paregena rescue kurishe koya ase hoile bi tu fighter jet tu loba na para hoise kilamani bhangshe bomb pra gerai dishe itu laga khopor tu inka ase ki ja kali USA laga warship khan pra hudai patrolling janshna red city nika jatamti tai khan pra opportunity inika laga tu tai khan pra dekhibo pari she koya ase aro itu warship pra janishe ki bhabishe ki itu tu enemy laga ase koigena inika tai khala nijor fighter jet ke girai dishe koya ase itu matlab tu USA khan tu high alert bhoya ase inika confirm na kurle bi suspect kura karni inika jet fighter bi girai di ase to itu matlab tu tai khan tu high alert ase aro inika dusra country laga fighter jet inika girai digina thakise koile USA government khan tu ite war kurigina thakibo thaka laga thakise hoile bi luckily aro unluckily tu tai khan laga fighter jet thakise na hoile kwan jina tai khan tu high alert bhoya ase tai khan laga area ti ke flight ahile bi inika girai dia ase ekdom hobo laga ase kilamani rules hasab ti enemy laga plane khan pra na jani gena itu dusra airspace ti jaile bi itu tai khan laga airspace ti itu fighter jet khan urai gena tai khan pra escort kuri gena aru bi nijor laga airspace ti phatai die to hoile bi inika na kore to dekha logo gerai dia ase to itu matlab tu bar koya ase hoile bi high alert bhoya ase inka jaise koile dunya tu World War 3 tu ulabo nishna ase ekdom bhoy kha ase itu kardi itu bi update apni khan ke janai di ase and guys thank you very much for watching my video till the end notun ase kole moron pra subscribe kor dibi eta tak sa ase koile mola video tu share bi kor dibi like bi kor dibi koine tibi apni khan ke request kori ase